Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mujahid dan Mujahidah kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang places atau tempat-tempat. Nah, berbicara tentang tempat, kita pasti akan menggunakan namanya preposition of places. Apa saja itu preposition of places? Nah, dalam bab ini kita akan belajar tentang behind, artinya di belakang, beside, di samping, in front of, di depan, between, di antara. Nah, sekarang coba dilihat bukunya halaman 42. Nah, listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. In front of, di depan. The hospital is in front of the bank. Rumah sakit berada di depan bank. Perhatikan gambarnya juga ya. The hospital is in front of the bank. Rumah sakit berada di depan bank. Next picture, gambar selanjutnya, perhatikan gambarnya. Beside, di samping. The motorcycle is beside the car. The motorcycle is beside the car. Motor berada di samping mobil. Beside. Number 3, behind, di belakang. Behind, di belakang. The dog is behind Peter. The dog is behind Peter. Anjing berada di belakang Peter. The last picture, gambar yang terakhir, between. Between. Between artinya di antara. Mary is between her mother and father. Mary berada di antara ibunya dan ayahnya. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 43. Nah, ini pertanyaan dan jawaban, cara menjawabnya. Nomor 1, kalian hanya perlu mengikuti yang ustazah katakan ya. Nomor 1, where is the car? Di mana mobil? The car is between post office and bank. The car is between post office and bank. Number 2, where is the dog? The dog is behind motorcycle. Number 3, where is the hospital? The hospital is beside the zoo. Number 4, where is the threshold? The threshold is in front of the car. Number 5, where is Charlie's house? Charlie's house is behind bookshop. Number 6, where is the school? The school is between university and hospital. Number 7, nomor 7. Where is the teacher? The teacher is in front of the class. Number 8, nomor 8. Where is the man? The man is beside White House. Number 9, nomor 9. Where is the bus?
The bus is behind the truck. Number 10. Where is the market? The market is beside my house. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 44. Di sini kalian diminta untuk circle the correct preposition. Nah, dilingkari kata yang cocok, yang benar sesuai dengan gambarnya. Number 1, ini contohnya ya. Behind and beside, pilihannya. Lihat gambarnya. Husna is sitting. Husna sedang duduk behind or beside. Kalau behind itu di belakang, kalau beside di samping. Jawabannya adalah di samping Joko, beside. Husna is sitting beside Joko. Next. Kita jawab bareng-bareng ya, sekalian bukunya juga diisi langsung ya. Nah, number 2. Lihat gambar mobilnya. Pilihannya in front of, di depan, atau between, di antara. The car is between two buildings. Mobil berada di antara dua gedung. Dilingkarin jawabannya ya. Selanjutnya number 3. Behind dan in front of. Behind itu di belakang, in front of di depan. Lihat gambar gurunya. Gurunya berada di mana? Di belakang, behind, or in front of, di depan. The teacher is speaking. Guru sedang berbicara. In front of the class. Guru sedang berbicara di depan kelas. Dilingkarin jawabannya ya di buku kalian masing-masing. Nah, next. Gambar yang terakhir. Behind, belakang, between, di antara. Ferry is walking behind Dudi. Ferry sedang berjalan di belakang Dudi. Dilingkarin kata behind-nya ya, sesuai yang sudah Ustazah contohkan. Sekarang dibuka bukunya halaman 45. See the map and read the text. Nah, lihat petanya dan dibaca teksnya ya. My city, kota saya. My city is not too big. Kota saya tidak terlalu besar. There are many buildings in my city. Di sana banyak gedung-gedung di kota saya. My school is beside the stadium. Sekolah saya berada di samping stadion. The city park is in front of my school. Taman kota berada di depan sekolah saya. The bridge is between my school and the city park. Jembatan berada di antara sekolah saya dan taman kota. The library is behind my school. Perpustakaan berada di belakang sekolah saya. I love my city. Saya mencintai kota saya. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaannya dengan jawaban yang benar sesuai dengan teksnya. Diisi sekalian ya, dilingkarin. The school is beside. Sekolah berada di samping. B. The stadium. Dilingkarin jawaban yang benarnya. Number 2. The city park is in front of. Taman kota berada di depan. A. The school. B. Bus shelter. Jawabannya adalah A.
the school. Number 3. The bridge is between. Jembatan berada di antara sekolah dan taman kota. Diisi bukunya sesuai dengan yang sudah Ustazah kasih contoh di sini. Selanjutnya buka halaman 46. Ini ada sebuah map atau peta. Nah, di bawahnya itu kalian diminta untuk menuliskan letak kota, tempat-tempat yang ada di situ. Contoh, nah ini bisa disalin di buku kalian ya. Number 1, nomor 1. The school is beside the stadium. Sekolah berada di samping stadium. Number 2. The city park is beside the bus shelter. Taman kota berada di pemberhentian bus. Number 3. The zoo is in front of the bank. The zoo is in front of the bank. Number 4. The bank is in front of the zoo. Number 5. The library is beside the hospital. Number 6. The hospital is beside the library. Rumah sakit berada di samping perpustakaan. Number 7. Nomor 7. The cinema is beside the bookstore. Bioskop berada di samping toko buku. Number 8. The stadium is in front of city park. Number 9. The bus shelter is beside city park. Number 10. The market is beside city park. Nah, ini disalin ya di buku kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya read the dialogue. Maria, let's go see the tiger. Where is it? Next to the camels. Anto, then we can see the orang-utan. Maria, where is the orang-utan? Anto, it is between the giraffe and elephant. Okay, let's go. Nah, selanjutnya masih di halaman 47. Ini kita jawab bersama-sama ya. Nanti kalian salin di buku kalian masing-masing. Number 1. Where are the children? A. At the cinema. B. At the zoo. The answer is B. Number 2. Where is the tiger? A. In front of the camels. B. Next to the camels. The answer is B. Next to the camels. Number 3. Where is the orang-utan? Di mana orang-utan? A. Between the giraffe and the elephant. Di antara jerapah dan gajah. Yang B. Behind the elephant. Di belakang gajah. Jawabannya yang A. Di antara jerapah dan gajah. How many children are there? Ada berapa anak di sana? Jawabannya yang B. 3 children. Ini disalin ya di buku kalian masing-masing ya jawabannya. Oke, Ustazah akhiri untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah ucapkan thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.